Dobro večer u Dnevniku TV1. Uz ovo što ste vidjeli u najavi iz Mostara donosimo intervju sa jednim od najpoznatijih svjetskih ratnih reportera, urednikom BBC-a Jeremijem Bowenom. A sutra u Mostaru, nakon dugo vremena, sastanak lidera, domaćin Dragan Čović, a na sastanak dolaze Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović, Fakrudin Radončić i Milorad Dodik. Najavio ovo danas predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović na kavi sa novinarima. 5 lidera sastaće se na ručku u Mostaru. Čović kaže, sastanak nije formalan, inače bi razgovarali u institucijama. Trebali bi biti 3 člana predsjedništva, gospodin Radončić i gospodin Dodik na tom radnom ručku. On je u biti jedna priprema za serijal sastanaka koji mislimo napraviti nakon godišnjeg odmora u 9. mjesecu sa svim predsjednicima stranaka. Na konstataciju novinara da su odnosi između hrvatskog i bošnjačkog naroda pogoršani, Čović je odgovorio da su problemi politički, a ne među narodima. Ja ne vidim nijednog razloga da se odnosi između bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda na bilo koji način pogoršavaju zbog toga što u nekom trenutku predstavnici dvije stranke, bez obzira koje to bile dvije stranke, imaju određeni zastoj u komuniciranju ili bar u javnosti se to vidi na takav način. On je odbacio tvrdnje da HNS-ov prijedlog izbornog zakona ne daje istu šansu Hrvatima iz Sarajeva i Hrvatima iz Livna. Ja sam siguran da ćemo kroz 10. i 11. mjesec imati usvojene izmjene izbornog zakonodavstva u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na tom načelu. Hoće li to biti ovaj tekst koji je prošao u Dom naroda ili neki drugi tekst, bitno je da se zadovolji osnova. Da Hrvati biraju svog člana predsjedništva, da Hrvati biraju svog klub u Domu naroda, na isti način mislim za Bošnjake, na isti način mislim za Srbe. Na pitanje da li može da ubijedi Dodika kada je članstvo u NATO paktu u pitanju, Čović nije imao precizan odgovor. Teško da bilo ko može bilo koga slomiti, pa pogotovo ja ne gospodina Dodika. Ali sutra smo zajedno na radnom ručku pa ćemo i o tom, kao i mnogim drugim pitanjima, kao što smo pričali i zadnji put kad smo bili u Mostaru i prethodni put u Banja Luci u zadnja 2 mjeseca. Jedna od tema bila je i Čovićeva moguća kandidatura na narednim izborima. Ja nemam nijednog ograničenja da se iduće godine kandidiram za hrvatskog člana predsjedništva. Da li ću? Ovišće o 100 stvari. Sad o nekima možemo razgovarati. Pa, na primjer, ako ostane puno hrvatskih pitanja nerješeno, sigurno će se kandidirati. Dodaje da će HDZ o ovom pitanju razgovarati tek u februaru naredne godine. Za sutra je zakazana sjednica Zastupničkog doma Državnog parlamenta. Još uvijek nije poznato hoće li se na njoj naći prijedlog izmjena izbornog zakona koje je uradio HDZ Bosne i Hercegovine. Potvrdio je to i predsjedavajući Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Kaže, sudbina ovog prijedloga unaprijed je poznata. On bi trebao da, ako želimo da bude sutra na sjednici predsjedničkog doma, da stigne u parlamentarnu proceduru najmanje 24 sata prije početka sjednice. Do ovog trenutka on nije stigao u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, tako da ja ne vjerujem da će se on uopće sutra naći na dnevnom redu, tako da je svaki drugi komentar izlišan. Kada bude na dnevnom redu, onda ćemo davati komentare vezano za konkretna pitanja, ali generalno ja mogu da kažem da je SDA protiv tog prijedloga i da ćemo mi slijediti one stavove koje su naši delegati u Domu naroda, delegati SDA već iznosili i ponašati se na način na koji su se oni ponašali. Europski komesar Johannes Hahn pisao je Vijeću ministara u kojem traži da se osigura interna koordinacija koja je potrebna da se zaključe potpisivanje ugovora o transportnoj zajednici i usvoji zakon o akcizama. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske blokirala je pristup Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici, zbog čega bismo mogli ostati bez 100 milijuna eura sredstava Europske unije. Komesar Hahn u pismu je zapretio da Bosna i Hercegovina neće dobiti obećani novac ako se ne potpiše ugovor o transportnoj zajednici. Ukoliko ne vidim odlučnost prije kraja septembra, ja ću morati sredstva preusmjeriti na projekte vaših susjednih zemalja. Nadam se da se to neće dogoditi i da će Bosna i Hercegovina osigurati sve što je potrebno da se infrastrukturni projekti provedu. Bosna i Hercegovina je dobila 4 projekta od ukupno 6 odobrenih iz cijelog regiona, no ugovor o transportnoj zajednici nije potpisan. Europska komisija pokazala je duboku naklonjenost evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će, kada dođe vrijeme da procijenimo aplikaciju, vaša zemlja i svi njeni lideri pokazati istu tu naklonjenost. Računam na to da ćete osigurati sve što je potrebno za potpisivanje sporazuma o transportnoj zajednici. Ministar vanjskih poslova tvrdi da su blokade koje dolaze iz manjeg BiH entiteta u funkciji dnevne politike i pokušaja da se lošim prikaže rad Vijeća ministara. Pa ja mislim da je ovo jedno sada
taktiziranje koje se odnosi isključivo na naše odnose dnevno političke i evo neću ništa drugo reći da ne bi komplikovao stvar, samo moje mišljenje je da smo na pozicijama na kojima smo danas mogli da ovo sve usvojimo i 12. u Trstu i završimo taj posao tamo. Nažalost nismo, jer očigledno nekima nije bilo stalo da bude tog uspjeha u Trstu. Ipak do dogovora bi se uskoro moglo doći, smatra i predsjedavajući državnog predsjedništva. Ja sam siguran da doći na jedan skup kao što je ovaj bio u Trstu, a ne imati svoj stav i ne moći dati potpis na jedan dokument koji se inače priprema već nekoliko godina, je veliki udarac za nas u Bosni i Hercegovini. Transportna zajednica se mora žurno riješiti. Vjerujem da u narednih najdalje 7 dana taj problem će biti za nas. Čović je propustio pomenuti da su blokade došle iz Republike Srpske uoči samog samita. Pitanje je samo dokada će i predstavnici međunarodne zajednice tolerisati ponašanje vlade Republike Srpske, kršenje obećanja kao i kontinuirane blokade svih evropskih procesa koje nanose štetu svim bosansko-hercegovačkim građanima. Danas je održana i redovita sjednica državnog predsjedništva. Predsjedništvo je razmatralo aktivnosti u svezi pripreme odgovora na upitnike Europskog povjerenstva i zatražilo da se poduzme sve neophodne aktivnosti s ciljem što žurnije dostave odgovora. Također data je suglasnost za otvaranje konzulata Republike Hrvatske sa sjedištem u Vitezu i u Livnu. Na sjednici je odlučeno i da će predsjedništvo pozvati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u službeni posjet Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale su sporazum o koaliciji diplomatsko-konzularnih predstavništava. Sporazum su potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje u Sarajevu, a još uvijek nije poznato u kojim zemljama će ambasade Bosne i Hercegovine i Crne Gore biti uvjetno rečeno spojene. Crnogorski ministar Srđan Darmanović, osim sa svojim kolegom Crnatkom, susreo se i sa članovima predsjedništva. A bilo je riječ i o samitu Jadranske povelje koji se 2. kolovoza održava u Podgorici. Samit na vrhu Jadranske povelje, dakle šefova država ili vlada, uglavnom će biti predsjednici vlada, održava se u kontekstu posjete potpredsjednika Sjedinjenih država Michaela Pensa Crnoj Gori. Tako da će to biti prilika ne samo za sastanak naših zemalja u okviru Američko-Jadranske povelje, nego i prilika da svi šefovi delegacija razgovaraju sa izuzetno visokim gostom, jer je ovo zaista jedinstvena prilika. To je najveći nivo državnika i Sjedinjenih država koji po prvi put u 100 godina posjećuje Crnu Goru. Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine radila je u skladu sa zakonom, a još uvijek je nepoznato da li je predsjedavajući Komisije za nadzor rada ove institucije Nikola Špirić slao lažne zaključke ili ne. Ovo je poručeno nakon današnje sjednice Komisije za nadzor rada OSE. Unatoč tome, svi članovi komisije ne smatraju da je na današnjoj sjednici u stvari išta riješeno. Mnogo je tu, kažu, problema. Komisija za nadzor rada OSE nije danas prihvatila zaključak predstavničkog doma da se Nikola Špirić privremeno suspenduje sa mjesta predsjedavajućega zbog slanja navodnih lažnih zaključaka agenciji. Špirić tvrdi da lažne zaključke nije poslao, a to je, kaže, utvrdila i komisija. Omjer glasova je bio 7:5 i time smo završili taj dio da bismo mogli ući u legalan tok sjednice, da bi se moglo voditi, dakle, ova bitna današnja sjednica. Ja mislim da posle ove današnje sjednice nema nikakve dileme da parlament Bosne i Hercegovine sutra treba pokrenuti proceduru smjene iz komisije gospodina Špirića. Jer način na kako vodi komisiju uopće ne doprinosi da se aktuelno stanje u obavještajnoj službi riješi. Član komisije Fahrudin Radončić smatra da sjednica nije riješila teške kadrovske sukobe u vrhu agencije. Naprotiv. Generalni inspektor, koji je član najužeg menadžmenta od 3 ključna čovjeka, upoznao je komisiju već prije nekoliko mjeseci da mu je onemogućen rad i pristup dokumentaciji na osnovu koje on može da radi. Nelegalnih je radnji, tvrdi Radončić, bilo. Lično kao SBB smatram da se u najboljem smislu da sačuvamo obavještajnu službu moraju i dalje uložiti značajni napori da služba ostane snažna, jaka, da odgovori prvenstveno antiterorističkim i drugim svojim sigurnosnim zadaćama i da to
ovaj menadžment, po mojoj skromnoj procjeni, sa direktorom koji trenutno jeste najveći krivac, neće moći da iznese ukoliko se politika, političari, parlament i vlast ne uključi na odgovoran način. Zaključeno je danas da OSA radi u skladu sa zakonom. Iako su skoro svi članovi komisije imali svoje zamjerke, zaključeno je i da OSA mora upoznati komisiju o dopisu koji je poslala PIK-u nakon sastanka u Mostaru. Niko nije usvojio zaključak da OSA radi mimo zakona Bosne i Hercegovine, što daje nam za pravo da kažemo da OSA je u dosadašnjem svom radu radila sve u skladu sa zakonom. Damir Bečirović je stava da sutra treba ići zahtjev za smjenu Špirića zbog zloupotrebe položaja. Kaže da je sve ovo bila Špirićeva gimnastika i da on zbog dobrobiti OSE, ali i države, mora biti smijenjen. Zenička policija danas je u sklopu akcije Reket uhapsila osobu inicijala JA, koja se sumnjiči za više kaznenih djela i to u kontekstu ugrožavanja sigurnosti iznute. MUP i tužiteljstvo su u proteklom razdoblju poduzimali intenzivne mjere i radnje sa ciljem prikupljanja dokaza i dokumentiranja kaznenih djela. Izvršeni su i pretresi kuća, pratećih objekata i vozila i to na 2 lokacije u Zenici. Članovi udruženja korisnika kredita Švicarac noć su proveli ispred jedne od poslovnica nekadašnje Hypo, a sada Addiko banke, a svoje su negodovanje nastavili i danas i to ispred zgrade federalnog parlamenta. Kažu kako su sve češći prosvjedi u stvari odraz njihovog očaja, ali i nebrige nadležnih. Od parlamentaraca traže da konačno riješe njihove probleme. Očekujemo od parlamentaraca, narodnih poslanika da budu svoje građane i da zaista stanu uz slovo pravde i istini i da donesu jedan takav zakon, da skinu zaista okove ovim ljudima i u kojem se nalaze godinama i godinama, gdje što više zaista plaćaju rate, oni su sve više i više zaduženi. Ovome mora doći kraj. Penzioneri su odlučili 14. rujna idu u masovne prosvjede. Odustajanja, kažu, nema. Od federalne vlade traže da se povećaju i usklade penzije osobama koje su penzionirane do 31. srpnja 1998. jer su im nakon donošenja tadašnjeg zakona smanjene za više od 30% i nikada nisu vraćene u razinu ostalih. Također traže da se njihova udruženja oslobode plaćanja poreza na sredstva koja dobiju od uplata članarine. Izvršni odbor Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj svojoj sjednici donio je zaključak da organizujemo mirne proteste u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će se održati 14. septembra u Sarajevu. Ti protesti mogu se odgoditi isključivo ako naše avgustovske penzije 5. septembra budu isplaćene za 10% veće. Druge mogućnosti nema za otkazivanje protesta. A Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji, koje će omogućiti da više od 30.000 osoba ostvari pravo na mirovinu. Sjednica je protekla u žurnoj raspravi oko nacionalnih prefiksa javnih poduzeća. Govorilo se i o podršci vlade Federacije. Iz SDP-a optužbe na račun SDA tvrde da štite interese HDZ-a po svaku cijenu. Vi ste danas svojim glasanjem sačuvali da neustavna imena preduzeća javnih i u većinskom vlasništvu Federacije egzistiraju. Vaša revolucionarna priča o tome kako SDA pristaje na podjele i učestvuje u nekim podjelama je postala jedna mantra koju vi ponavljate na svim televizijama, svakom medijskom nastupu. Iz SDA kažu da SDP ne zna razliku između nacionalnih i etničkih naziva i da je tu nastao problem. Sami ste priznali da tekst nije dobar i rekli ste što niste ispravili, a onda ste pravdajući se rekli pa imamo obrazloženje. U cijelu raspravu uključio se i dopredsjedavajući Mladen Bošković. Ako se zbilja ovdje pokaže da su samo predstavnici Hrvata protiv ovoga, a da su svi protiv toga, šaljete li vi nama neku poruku? Jesmo mi poželjni u ovoj Bosni i Hercegovini? Na dnevnom redu je izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije. Kako stvari stoje, vlada ima podršku. Podnosioci ove inicijative nemaju, niti imaju novu parlamentarnu većinu,
niti imaju ikakvu ideju šta će da urade kad bi se eventualno izglasalo nepovjerenje ovoj vladi. Znači, mi ćemo eksplicitno biti protiv, ali vladi ćemo dati jasno do znanja da mora da bude generator i premijeru da moraju jače da potegnu, znači u smislu podnošenja inicijativa, zakona i procesa u okviru reformske agende. Stav zastupnika HDZ-a HNS-a je da neće podržati inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi federacije. Poslanici su prihvatili i 3 predložena zakona koja se odnose na boračku populaciju. Konačno će biti uspostavljen i registar boraca. Haški sud pustio je na privremenu slobodu bivšu čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, optužene za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iz odluke suda od 19. srpnja proizilazi da su Stanišić i Simatović iz pritvora pušteni 21. srpnja. Simatović će u pritvoru u Ševeningenu morati da se vrati do 16. kolovoza, kada se zvanično završava ljetna pauza u radu suda. Za razliku od Simatovića, Stanišić će na privremenoj slobodi ostati najkraće do 27. rujna ove godine. Reagirali su iz Udruženja žrtava rata. Pitaju, zar ljudi kojima se sudi za smrt na 1000 osoba mogu dobiti godišnji odmor? Zašto im pomažete u naumu da ostanu nekažnjeni za svoje zločine? Moramo li vas podsjetiti koliko je napora međunarodna zajednica uložila da se privedu najodgovorniji ljudi za ratne zločine, a sve ih je skrivala zvanična Srbija. Ne želimo da budućim generacijama šaljemo poruku da se isplati biti ratni zločinac, dodaje se u reakciji. A danas je obilježena godišnjica zločina Vojske Republike Srpske nad Hrvatima u mjestu Briševo kod Prijedora. Nakon razaranja i ulaska u naselje za njegove žitelje uslijedio je pakao. Njih 68 je ubijeno. Najmlađi ubijeni stanovnik ovoga naselja bio je 14-godišnji Ervin Matanović, a najstariji Stipo Dimač, koji je imao 81 godinu. Banjalučki biskup, monsignor Franjo Komarica, danas je u crkvi predvodio misu posvećenu ubijenim žiteljima naselja. Koga su htjeli, jednostavno su ubili bez ikakvog razloga, jer sve su bili civili, nije bilo nikakvih naoružanih formacija, osim njihovih. I to je to. Poslije toga su tjednima pljačkali one preostale kuće, palili ako je gdje koja ostala. Ovi ljudi su u kršćanskom smislu doista podnijeli užasnu smrt, ne mrzeći druge, nego praštajući, nisu ni krivi ni dužni bili. Zato oni i u kršćanskom smislu mogu biti nazvani mučenici, jer su ubijeni radi toga što su bili katolici, što su nastojali obdržavati duh evanđelja. Nikome nisu bili ništa krivi, to je dokazano objektivno sa svih strana. Sinoć smo iscrpno izvijestili o ovogodišnjoj manifestaciji Mostar ne zaboravlja svoje prijatelje, potpisivanju povelje mira i dodjela nagrade Peace Connection. Sve ćete imati priliku uskoro gledati u dokumentarnom filmu. No neke je stvari važno uvijek i posebno istaknuti. Večeras poruke od nedjelje koje su u sebi nosile posebnu emociju. Na samome početku programa gosti su prošetali preko Staroga mosta i bacajući cvijeće u Neretvu odali počast svim žrtvama rata. Brojno multietničko i multireligijsko društvo odalo i počast mučnom, ali i teškom putu od rušenja do obnove mosta kao svjetskog spomenika mira. Posebno je bila upečatljiva i snažna slika i poruka čvrstoga i iskrenog zagrljaja muftije Mostarskoga Salema Efendije Dedovića i svećenika Don Ante Ledića. I moga. Eto, tako je, bravo. Bravo. Hvala. A u okviru manifestacije Centar za mir uručio je tradicionalnu nagradu Mimar mira, legendi Mostara, nekadašnjem nogometašu Veleža, a kasnije uspješnom treneru Dušku Bajeviću. Princ Neretve, kako ga zovu ljudi širom bivše države, pred okupljenima je održao emotivan govor. Veoma sam ponosan na dobijanje ovakvog priznanja. Želim iskreno da se zahvalim svim onima koji su odlučivali o tome da i ja budem među ovim veoma značajnim ljudima koji su također dobitnici ove nagrade.
kao svaki čovjek po saznanju da sam počašćen ovom nagradom, pitao sam se čime sam to zaslužio. Nisam učinio ništa posebno, što nije moja svakodnevnica i način mog života. Moja velika želja je da se nikada, ama baš nikada ne dogodi zlo rata. Nigdje. Sudbina, sticaj okolnosti su me poštedile ličnog učešća direktnim patnjama moga grada, mojih sugrađana, porodice. Iskreno sam se osjećao na svoj način i bolilo me mnogo. Dostojno sam nosio svoj gol tamo gdje sam se nalazio i želio samo jedno, mir. Sad bih želio reći da ću biti sretan tek kada za ovim svim plemenitim centrima za mir svugdje u svijetu prestane potreba postojanja. Neka način života bude neizmjerna želja i doprinos očuvanju mira za sve generacije što dolaze. Toliko im dugujemo. Uskoro emitiramo intervju sa jednim od najpoznatijih svjetskih ratnih reportera, Jeremijem Bowenom. No prije toga upoznaćemo vas malo s tim tko je ovaj reporter BBC-a. U jeku agresije na Bosnu i Hercegovinu izvještavao je iz Mostara, gdje mu je preksinoć, 24 godine poslije, uručena međunarodna nagrada Mostar Peace Connection. Jeremy Bowen u Mostar je stigao ratne 1993. godine gdje je snimio dokumentarni film Unfinished Business koji je emitovan na BBC-u. Ostao je upamćen njegov hrabar, profesionalni i ljudski pristup patnjama Mostaraca u najtežim ratnim danima, te je trajno zadužio grad i njegove građane, prenoseći svijetu istinu i njegovo lično svjedočanstvo o njihovoj tragediji. The people here are surrounded by enemies and long ago they stopped dreaming about international military intervention. But they think they can win this war because they have nowhere else to go, because their suffering has made them strong, and because they believe they have a simple choice, to fight or to die. Film je snimio u istočnom dijelu Mostara na vrhuncu rata kojim je svijetu, kamerom i riječju svjedoka, detaljno i autentično prezentirana tragična ratna historija Mostara. Glavni sagovornik u Bowenovom filmu bio je ratni mostarski komandant Esad Humo. What comes after that? A Muslim state? I'm not fighting for a Muslim state. I'm fighting for a state I can say the same as England or same as the French. I mean, state for the people who can live together without any difference. Upravo je Humo, koji se kao komandant borio za mir u Mostaru, a danas u ime misije OSCE-a čuva mir u Ukrajini, uručio nagradu Bowenu, koji je u Mostar došao nakon 24 godine. I was very angry that my country... Ja sam bio jako ljut. Smatrao sam da je to evropski rat. Bio sam jako ljut što moja zemlja i druge zemlje ne čine apsolutno ništa osim što možda samo pogoršavaju stvari. I was really committed to trying to find out what was going on here. Ja sam bio jako posvećen tome da ispitam šta se zaista dešava, da to zabilježim kao trajno sjećanje, tako da ljudi nakon svega ne mogu reći mi nismo znali šta se dešavalo. Bowen je pred Haškim tribunalom svjedočio o stradanjima stanovnika Mostara pod vojnom opsadom izloženih granatiranjima, gladi i oskudici, te je i na taj način u sudnici doprinio traganju za istinom i pravdom. U nastavku vrlo zanimljiv intervju sa Bowenom, njegovo svjedočenje o ratu u Bosni i Hercegovini i Mostaru. Razgovarala Armina Sadiković. Mr. Bowen, welcome to our program. Thank you very much. It's great to be here. Mr. Bowen, how do you look at Mostar today? You were a war reporter in 1993 here. Well, you know, I remember this city when it was the areas where the fighting was happening. I remember that it was completely destroyed in parts of it. I remember the old bridge when it was already badly damaged and about to collapse. I remember in the old city the damage that was there. So yeah, I do. I remember it when it was really at a very bad time, and seeing it in my head then,
and seeing it with my eyes now is obviously a big change. What does the Monster Peace Connection Award means to you? I'm really proud that I've been given such an award. I'm also slightly surprised because, you know, journalists normally don't keep the company of the kind of people who've had this reward. Normally journalists are waiting outside in the snow or the rain for what these guys have to say. And then to be given the award that a lot of leaders have been given was, no, it's an amazing feeling. And I'm also really happy that people, some people anyway in Mostar remember me because, you know, for me, coming here was a really important part of my life. Particularly emotional part of the night was when the award was handed to you by the war commander Esad Humo. He was one of the main characters in your movie also. Yeah, well, Humo was the guy who actually helped me get to Mostar because I walked here from Jablanica over the mountains with the army. And he told me at the time that he'd been to Sarajevo and he couldn't find any journalists who were happy to come back with him to walk over to Mostar. Now, he didn't find me, he didn't ask me. So he was in the hotel in Jablanica waiting to go when I arrived. And in those days, to get from Sarajevo to Jablanica took us 2 days. We had to cross various front lines. I think we could drive as far as Konjic, and then we had to go through the forest. And we stayed in a small cottage in the forest. We knocked on the door and some people let us in and said, yeah, you can sleep here. And then in Jablanica, you know, which at the time was it was a very difficult place. There was a lot of crime. It was right in the middle of the war. It was a difficult place. And so finding Humo was, for me, it was a big help. And then, yeah, he guided us along the path. We rented some horses for our equipment, about 5 horses, and then we walked. And we walked over from Jablanica to Mostar. And while I was here, and I came here a couple of times that summer, when the siege was really very strong, he was always very helpful and cooperative, and it helps to have a friend like that. Last night you told the story about the blackberry bush. Yeah. That was very interesting. Well, we were walking from Jablanica and it was really hot. It was this time of the year and we didn't carry enough water. And on the whole path there was only one stream where you could stop and get some more water. So by the evening, and we still had a long way to walk, you know, we started at dawn and it was getting dark and we still had a long way to go. I was so thirsty and I saw these big fat blackberries on a bush. And he said, this is a very dangerous point. He said, Humo said, come on guys, we've got to walk quickly here because they can see us and they're going to open fire. So I thought, I'm just going to stop and get a few blackberries. I was eating the blackberries, had the juice coming down my face, and then I had bop, 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 and the bullets went bang, 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 bang along the path next to me. So I dived into the blackberry bush and I lay there. And he shouted, he said, everyone okay? I said, yeah, I'm okay. He said, well, wait here till it gets dark and then we'll move. So I lay in the blackberry bush and I ate blackberries and I fell asleep for a while. And I had a little moment of peace in the middle of this terrible war. It was kind of that the blackberry bush saved your life in one. Yeah, saved by blackberries, yeah. It's, they can write it on my gravestone when I finally die. Humo is one of the examples of the Mostar fight in that time. Now he's a part of a peacekeeping mission in Ukraine. Was the fight for the civilization values worthy than the war against the aggressor? You know, I think that I don't think they had a choice in that part of Mostar, on the east side of Mostar. I think they had to fight. I don't think they had a choice at the time. And, you know, the war in Bosnia was very tough, and you know, there were, I think on all sides there were probably some good people and some bad people. But I think here I was very impressed by the way that people were pulling together. They were very mobilized, they were very organized. They had very little food, but they gave people some rations, they gave them soup. And
And also, you know, at the time in Sarajevo during the siege, there was a lot of corruption. There was, everyone, you know, will remember, there was a big black market. Some people were getting very rich. I remember seeing guys in cafes in Sarajevo with wads of German marks, you know, this thick, who were black marketeers. Yeah. But there was nothing like that here. In a sense, it was cut off from that kind of corruption. And no, I thought they did you know, I was impressed by the job that they were doing. They were doing a very difficult job, and they managed to hold out. What were the reactions in the UK when the movie Unfinished Business was first released there? Well, I think it made an impact among some politicians, some military people, and in fact I know it did, because afterwards someone did a study, and I think it made people realize what was going on here, because, you know, for outsiders, the wars in former Yugoslavia, and particularly in Bosnia, you know, it was really complicated. People struggled to try to understand it. And I think that by '93, they'd more or less understood Serbs and Croats, and they'd more or less understood Sarajevo and what was happening there. But when there was this other kind of war going on in Mostar, I think a lot of people just thought, I just don't get this. And I think that my reporting and the film that we did made things a little bit clearer. In 1991, for the first time, you tried to report about the war. After '92, you were involved in everything about this war. You reported about it. Do you think that, among other things, this was also a European war? I absolutely think it was a European war, and Europeans should have done more to end the war sooner, because, you know, people died unnecessarily as a result of that, because in the end it was, well, the Europeans and the Americans and NATO could have done more to not just use diplomacy, but also, if necessary, use some force. And I think that would have saved some lives. Now, yeah, I followed the wars from the beginning. You know, in '91, I was in Vukovar when it was being shelled. We drove there through a cornfield, and I crossed over the Danube to Borovo Selo, where the Serbs were being surrounded by Croats, and then here in Bosnia when the war started, and later in Kosovo. And no, for me it was a really important and big part of my life, because as a European, and I'm very much a European, you know, for me the fact that Britain is leaving the European Union is a catastrophe. So, you know, as a European, I felt it was really important to report the war, and really important to try and do something about it. And, you know, the people here are also Europeans, so I felt a lot in common with people. It wasn't like going to a war somewhere else, Afghanistan, which I'd done. Yeah. You know, these were we're the same people, really, you know. A few cultural differences, but not too many. As a reporter, you have often had the opportunity to become involved in the life of people, most often in the most difficult life of the families and everything. I'm wondering, at the times, was it difficult to tell always the truth? Because it was a difficult truth. Well, I'll tell you something. Yeah, truth can be difficult, and sometimes when I saw some things here, and you know, since then in my career I've been to many wars, about 20. And I still go in the Middle East. You know, I've been in Iraq and Syria this year. So I've seen a lot of bad things. And I remember one incident in Sarajevo when there was a funeral. There were 2 kids who'd been killed by snipers when they were crossing to go out. And the funeral was shelled from the Serb positions. And I was so angry when I saw that. It wasn't a question of Serb or Croat or Muslim or Bosniak or whatever. It was just, I thought, here are some kids who've been killed and they're shelling the funeral. This is disgusting. And I was going to say all of that in my report, but I didn't at the last minute. And instead what I did was I just said what had happened. This is what happened, this is what happened, this is what happened. And that was more powerful
than putting my own opinions or in. emotions. Yeah. Yeah. You know, it's not about me. It's not about my emotions, my opinions. I'm a human being. I have a lot of emotions, and you know, like everybody, as you get older, you have more and more opinions, and so. Is it difficult to deal with the emotions in the war when you're a war reporter? Yeah, it can be. You know, I've had friends who've been killed. I had friends and colleagues who were killed covering wars in former Yugoslavia, and since then, other friends who've been killed. Once in Lebanon, with the guy I was working with, was killed by the Israelis when I was with him. You know, that was you know, it was very bad for him. It was very bad. It was the worst day of my life. It was the last day of his life. So no, and I've had some, you know, sure, some psychological trauma as a result of that. I don't mind admitting it. You know, it has. If you're a human being and you see bad things a lot, it has an effect on your life. You'd be made of stone if it didn't. You can't be used to it or something like that, no? Yeah, on one level you can get used to it. You know, I can function very well. You know, for example, this year I was in Mosul. Mosul was really tough. You know, street fighting. I spent a couple of weeks with the Iraqi Special Forces, and physically it was tough. You know, I'm 57 years old, and when I was in Mostar, I had a lot of hair, and now I have no hair. But you know, I'm still in quite good shape, and so physically it was okay. But you know, it was dangerous every minute. It was like being here, because you know, in Mostar in '93, you could be killed anywhere. There was no safe place, and Mosul was a bit like that too. So yeah, of course it has. It's very emotionally exhausting. It can be, yeah. But you have to be. But I can function. I can do my job. But it does, sure, have an effect elsewhere in my life afterwards. You also testified for the ICT about what happened here in the war. Your journalistic reports were also often used as evidence. You said last night that that was one of the reasons why it was worth being a war journalist in this area. Yeah, because, you know, some journalists refused to take part in the tribunal. They wouldn't testify. They thought it was somehow bad for their credibility as journalists. But I didn't testify about anything I didn't report at the time. So what happened here, the film Unfinished Business was part of the evidence. The report in Sarajevo was part of the evidence. The one about the funeral being shelled was part of the evidence. And I was pleased then I had done the report in a very clear, plain way, just factual. But no, you see, like I said in the speech here, we come into people's lives at terrible moments in their lives. And sometimes the worst day of their life, or maybe the final day of their life. And you've got to have a reason for doing that. It's not just for entertainment. It's not just to say to people at home, look, here's this terrible story, my God, and we're so lucky it's not happening to us. It should be about more than that. And one way of it, the cliche about journalism is that it's the first draft of history. Well, I agree with that, but as well as that, the information I was able to gather was then used in a more constructive way, because I think that the process in The Hague was very important in terms of trying to build a new country here. You know, if you have countries where bad things have happened and then no one investigates it, then that keeps poison in the country. I think that if there's a process and that people who have done terrible things get punished, and also, most important, that the information of what they did is there in all the detail, then, you know, I remember reporting about ethnic cleansing by Serbs in eastern Bosnia, and I was very interested in the trial when there was a document produced which was from Serbian intelligence in Belgrade, which they'd given to the court, and it absolutely 100% backed up what we were reporting at the time.
So I thought, well, that's okay. You know. Mr. Bowen, what are your plans for the future? Are you going to another war soon? Well, my job now is I'm the Middle East editor at the BBC. It means I'm the senior guy in the BBC who covers the Middle East. And unfortunately, the Middle East is full of war. I don't like going to wars very much. I mean, sometimes when I was young, it was exciting. And, you know, you have terrible moments and you have amazing moments. In a war, you see the worst of human nature and you see the best of human nature sometimes. Everyone in this country knows that, who went through the war. But I would rather not do it, see much more war. But unfortunately, I work in the Middle East. And the Middle East is full of war. So yeah, I'm probably, in a week or two, if the current trouble in Jerusalem goes on, I'll go there. I also need to go to Iraq again, maybe somewhere around Mosul. Syria, there's the thing going on in Raqqa. I need to go at some point to Libya, war. Egypt, police state. I mean, so the answer is yes. I'm making myself tired thinking about it. Yeah. The answer is yes. I fully intend to keep working and write more books. And, you know, it's what I do for a living. And, you know, there's many years ahead, so I need to do something. Mr. Bowen, thank you very much for your time for TV1. Well, thank you so much for asking me. Thank you. Vijesti svijeta, izraelska vlada je odlučila ukloniti detektore metala na prilazima kompleksu džamije Al-Aksa u Jeruzalemu, potvrđeno iz ureda premijera Benjamina Netanjahua. Pomenuti detektori biće zamijenjeni sigurnosnom provjerom koja se temelji na naprednim tehnologijama i drugim sredstvima, navedeno je u priopćenju. Izraelske vlasti su postavile detektore metala na prilaze kompleksu Al-Akse nakon ubojstva dvojice izraelskih policajaca u napadu trojice izraelskih Arapa 14. srpnja. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je okončao program podrške pobunjenicima koji se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada jer je preglomazan, opasan i, kako je rekao, bespotreban. Njegovi komentari uslijedili su nakon nekoliko dana nakon što je general Tony Thomas, zapovjednik američkih specijalnih operacija, objavio da je 4 godine stara operacija okončana, ali i negirao da je ta odluka donesena kako bi se udovoljilo Rusiji koja podržava Asadov režim. Vijesti susjedstva, poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su sporazum u vladi Srbije, čime je formalno postignut dogovor o uvjetima nastavka rada u toj kompaniji. Dogovor će osigurati nastavak proizvodnje modela Fiat 500L u Srbiji, kao i nastavak dijaloga između čelnika kompanije i sindikata. Sporazum su potpisali predsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat, Zoran Marković, i glavna direktorica kompanije Fiat Srbije, Silvija Verneti. Jedna velika stvar koja mi se čini da je važna je to što komisija počinje sa radom koja će gledati da je sve u standardima proizvodnje od 15. septembra i da će ta komisija davati mesečno izveštaje i centrali Fijata u Torinu, ali i vladi Republike Srbije. Požar koji je zahvatio 900 hektara šume na otoku Korzika prijeti da ugrozi kuće dok se stotine vatrogasaca bori s vatrom na jugu Francuske, potvrdila je služba za izvanredne situacije. Vatrogasci očekuju dodatnu pomoć budući se požar širi prema urbanim područjima. I Portugalom bjesne šumski požari gdje se s vatrom bori više od 3000 vatrogasaca i 20-ak zrakoplova. Vijest za kraj, sinoć se u Čapini dogodilo jedno od najmasovnijih stradanja ptica zabilježeno u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Od posljedica velike oluje stradalo je oko 1500 ptica, većinom čvoraka i španjolskih vrabaca. Stradale su većinom mlade ptice koje su se u krošnjama platana pokušale zaštititi od nevremena. Uslijed velike vjetra i velike krupe, odnosno grada, ptice su doslovno istjerane iz te zaštite i olujni vetar je i onda nastradale su 90 i više posto. Znači, jutro smo zatekli neki oko 1000-1500 ptica, među kojim je samo 10-ak davalo znakove života. Toliko u Dnevniku, hvala na povjerenju i lijep pozdrav.